बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात में क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी को 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को जमा करवाने की हदायत दे दी है। ज़राए के मुताबिक PTI की मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब से मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए राब्ता करेगी। मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन ने नाम ना ज़ाहिर करने के शर्त पर बताया कि तहरीरी मुतालबात में इमरान खान साहब की रहाई का बराह रास्त जिक्र नहीं होगा, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी कैदियों की रहाई का मुतालबा रखा जाएगा। ज़राए ने बताया कि हुकूमत से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़या पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा तहरीरी तौर पर किया जाएगा। PTI ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। अगर जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया गया तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करवाने का मुतालबा भी तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखा जाएगा। दूसरी जानिब स्पीकर सेक्रेटरीट के ज़राए ने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब बैरूनी मुल्क में मौजूद हैं और वतन वापसी पर दोनों फरीकैन से रब्ता करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रवां हफ्ते वतन वापसी मुतवक्के है। उसके अलावा क्रिकेटर सिद्रा अमीन के वालिद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटर सिद्रा अमीन के वालिद इंतकाल कर गए हैं। सिद्रा अमीन ने अपने वालिद की मौत की इत्तला सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए दी। साथ ही उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके वालिद की मग़फ़रत के लिए सूरह फातिहा पढ़कर दुआ की जाए। सिद्रा अमीन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि दुआ है अल्लाह पाक मेरे वालिद की मग़फ़रत फरमाकर उन्हीं जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए और उनके अहले खाना को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। उसके अलावा रिचर्ड गर्नेल ने इमरान खान साहब की रहाई का मुतालबा करने वाले एक पाकिस्तानी को क्यों डांटा उस हवाले से बात करते हैं कि साबका अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ रिचर्ड गर्नेल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पाकिस्तानी सार्फ को इमरान खान साहब की रहाई का हैशटैग इस्तेमाल करने का मशवरा देने पर झाड़ पे लाते हुए दफ़ा होने का कह दिया। बानी PTI इमरान खान साहब की रहाई का मुतालबा करने वाले रिचर्ड गर्नेल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उनके घर के सामने कैलिफोर्निया के जंगलात में होने वाली तबाहकुन आतिशज़दगी का मंजर देखा जा सकता है। उन्होंने कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि उनकी पॉलिसियां हमें जलाकर राख कर रही हैं। उनका कहना था कि उन लोगों को वोट देना बंद करें जो पानी के इंतज़ाम और जंगलात की पॉलिसियों में अक्लो फ़हम का इस्तेमाल नहीं करते। उनका मज़ीद कहना था कि वो गुस्से में हैं और आम आवाम को भी नाराज़ होना चाहिए। रिचर्ड गर्नेल की पोस्ट पर
پی ٹی آئی کے سپورٹر محمد نواز خان نے لکھا کہ مزہ کریں لیکن ایک بار پھر ریلیز عمران خان کا ہیش ٹیگ استعمال کرنا نہ بھولیں، جس کے جواب میں رچرڈ گرنیل نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے پاکستانی کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم جنوبی کیلیفورنیا میں نہیں رہتے، اس لیے دفع ہو جاؤ۔ رچرڈ گرنیل کے رد عمل کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے محمد نواز خان نے اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے ویب سائٹ ایکس پر رچرڈ گرنیل نے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، جس پر پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری نے ان کا شکریہ کا ٹویٹ کیا تھا۔ رچرڈ گرنیل ایک امریکی سفارتکار رہے ہیں اور انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں نیشنل انٹیلیجنس کے قائم مقام ڈائریکٹر بھی رہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں اپنی خصوصی ایلچی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان لفظی گولہ باری ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور پارٹی رہنما شیر افضل مروت صاحب کے درمیان لفظی گولہ باری ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے ایک دوسرے پر تنقید کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ شیر افضل مروت روز ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی پالیسی کا ادراک نہیں، انہیں ٹی وی چینل والے بناتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں، جس پر شیر افضل مروت صاحب نے بھی پلٹ کر سلمان اکرم راجہ صاحب پر وار کیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل انتخاب پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سلمان اکرم راجہ پارٹی آئین کے مطابق سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتے۔ ہم اگر پارٹی آئین کو پامال کریں گے تو پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب 1 سال پہلے پارٹی میں آئے اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کے استعفے کے بعد اب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ہر نوٹیفیکیشن پر دستخط بھی فردوس شمیم نقوی صاحب کے ہوتے ہیں۔ پارٹی امور کا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا ادراک ہوگا؟ وہ 15 دن لاہور میں رہتے ہیں، ایک دن اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ صبح بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے اس بارے میں انہیں بتاؤں گا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔